식사하셨습니까? 네, 밥 먹었죠. 뭐? 아이 고구마 의미 모르겠던 데가 뭐 임신 얘기하던데. 나이 고구마 그게 무슨 사랑해입니다. 사랑해. 아, 그 말이에요? 네. 알겠습니다. 오늘 하나 배웠는데요. 저희는 짝사랑인 아, 걸로. 네. 아니, 대표님이랑 밥 같이 먹고 있어가지고. 아 그죠. 대표님 계셨죠? 네네네. 아까 전화 드리려고 그랬는데 대표님한테. 대표님이랑 말씀 드렸거든요, 대표님께. 네. 그래가지고 얘기해본 게 일단은 확정이 났고요. 네. 아 29, 30, 31일이요? 네네. 그리고 저희는 조금 일찍 들어가는 걸로 알아서 들어갈 것 같고. 한 3일 먼저 오시나요? 월요일 밤에 비행기 탈게요. 아 예. 구독자님들이 목요일 밤에 오시는 거죠? 네. 네. 아 그럼 딱 괜찮다. 네, 목요일에 타서 금요일 새벽 아침에 오죠. 네. 그렇죠. 금요일날 새벽에 오는 거죠. 그쵸. 그럼 금요일부터 일정 시작. 금토일이니까 금요일에 친목 도모하고 뭐 이런저런 얘기하고 놀고, 토요일에 그 뭐 호핑 그때 말씀하신 호핑 가도 되고 아니면 딴 거 해도 되고, 일요일에 잠깐 집에 올라갈 수 있으면 올라갔다가 비행기 타고 집에 가는 걸로. 단체 가면 마사지 한 받고. 그렇죠. 공항 근처에도 있으니까. 진도 엄마. 아 그분한테 얘기해서. 그러니까 이건 그냥 뭐 말씀드려도 돼요? 아무거나? 네. 점심 뭐 드셨어요? 아니 그러면 저희는 여기서 사니까 그냥 그 야외 약간 그 로컬스러운 샤워장 가가지고 막 씻어도 괜찮았는데 댓글에 와 진짜 로컬 분들 다 됐다고 막 이런 댓글도 막 있고 하니까 한국 분들은 네. 어떤지 잘 몰라가지고 그냥 그 차 타고 그 대충 몸 닦고 이동하고 차 렌트 할 거니까 그 렌트 타고 가면 안 돼요? 숙소에 돌아가서 씻는 게 낫지 네, 근데 이제 그러면 이제 막탄으로 하냐, 그 근처로 하냐, 시티로 숙소를 옮기냐. 그 숙소도 그러면 한 숙소만 예약하는 게 낫죠. 지금 3박이니까. 그건 그렇죠, 아무래도. 공항 근처로 할 건지 아니면 시티 근처로 할 건지 이게 지금 고민인 거거든요. 며칠부터 며칠이죠? 금토, 며칠? 목금토 이렇게 하는 날짜 문의해보게. 29, 30, 31 고민을 해서 그럼 말씀을 드릴게요. 네, 그럼 또 추가적인 거 있으면 말씀드릴게요. 네. 아 맞다. 네네. 그리고 오시면 일찍 들어오시면 네. 우리 집에 있어도 되는 거 아니에요? 누구요? 팀장님, 과장님은? 팀장님 과장님 우리 맞다. 집에 있어야죠. 아니면 빈자 시내 가 있어도 되고. 저희 이사하는구나. 응. 그러니까 거기 가 있어도 상관없죠. 그쵸. 그쪽에 오시는 게 왜냐면 쉬운 그 이동 시간이 되게 짧으니까. 아 그날은 그냥 우리 집에서 주무시고. 그러면 침대 하나 사야 되겠네. 알겠습니다. 침대 없어도 됩니다. 저 바닥에 잘 잡아요. 아 알겠습니다. 그럼 어떻게 진행될지 네 기대됩니다. 네. 네, 알겠습니다. 네, 또 전 연락 드릴게요. 네. Morning. Apa nyo? Ih. Ha? Ano ka? Deng. Lantan ka? Nogoy baka. Sige. Kapit na mahuman. Ang dirty kitchen. Ano ang dirty kitchen? Akong apason si Kuya Benji diri sa Asa Benji? Ha? Paaga sa tubig. Dito? Babaw? Kung apason? Gabi naman may mga uli. Uli din yung dami kita. Bos! Aga bos? Di na kami trabaho? Ba? Trabaho ba? Kapit naman. Ay, kuan atong homeland kanang kusina ba karon? Wala na may kahoy po noon. No, wala na may kahoy mo noon po. Guna dos kung kuan, tago sa sagbot. Ha? Kung sili, tago sa sagbot. Nalibol. Magkuan ka, maghawan ka. Bindo! Darababa oh.
Ih. Nanugwag baka si Kuya Binji. Mag-video unta ta. Ta. Kana nguha kahoy. Manguha tag kahoy ron. Hoy. Usap og kuwang, ha? Oh, ako ipas sa buhan na eh. Kuwangan man. Boss. Boss. Baho ta. Karon. Ato paterbo si kuan, Lindon. Oh. Magkaon ba siya? Kuha tag kahoy brad na. Man. Atong Tene. ha? Kuwang puno eh. Dili day. Mo ano tog sahog. Ato ni sumpayan. Asa? Ari ba? May butanganan sa kuan ba? Anang sugnod. Dili law. Ato na punan brad. Nguha tag kahoy. Ano ba? Ato talasang. Lansang ako dahil. Number 4 o number 2. Good! Okay, chicks na yun ya, Brad. Okay, chicks lagi dia, Brad. Lansang, Brad. Kuha tag kahoy usa, Brad. Kanang buto-buto tong kuan, Brad. Unsa ning kahoy ka, no? Indot ang buto-buto. Buto-buto ba katong nindot ng buto-buto eh. Dili ligon ba? Ay kecik siya brad. Ligon na, dili na bukbukon. Tanguha taw sa brad na. Kaya atong kanang sumpayan are ba? Sumpayan are para butangan sa sugnod ba? Kawayan ako panukuan ni na buod ba. Kahoy lang ako ano, lingin no. Oh, may lapad. Asa? Ibabaw. Uning budgeto nang kuan. Memory kay gamay hapit na puno-puno bro. Muli na to sila ron. Lima-lima lang ta. May bugat. Nagduruga ang puso ko. Wala ako daan na. Ako daan. Walo ra ka buok. Kuha kawayan, Brad. Saktor ng dos no, kuha no, lansang no.
Iyo ta manok tay. Mga Domingo ito mga baboy, misto tago pa. Pista day guba. Yay, pakal sa pune. Ya mo kuyos pa man oh. Supuran. Dara. Asaktor di oy. Ang da. Og dakong mana gamay kaliro ina. Habog raman gyud tinura. Sa man hangir-hangir na niyo. Kita kalilo kabut diri ko. Habog man. Di masuk kay. Ay no. Usbon yun siya brad. Og dakong kaldero. Feel good ako na. Dakong kaldero diri magaw. Gubo ni siya nya ato kuan sa ubos. No. Habog ri tinura. Taas ra. Gamay kaldero. Nauna lagi buhat Adi nam kay makita gamay kaldero. Nauna og buhat ang buhan. Gi. Atay na ni. Lantaw dito ba? Bubo orang gitu. Oh tak ah. Kena batong kuan. Kuan dito. Katumoy. Sorry. Mau nagbuhat ang kuan. Wa pud na malibel mo tarong. Boss. Wa pud na mo na malibel tarong awa. Oh, dikuat no. Kana mo na. Katong gitaw na ko dana. Oh yan. Yan si kaldero timbuk bukliyo. Pang untuk basket. Dah, kuha ni mo ubod brad. Asa ubod? Halito ay. Daku ada sa. Daku ada yung ubod ninyo. Ini makaon man ni. Naligo na na yo. Kayo. Tuko. Ubod. Yan la sirop ah. Nga pa, padong na to ron. Ha? Di na kabilihan. Wala kayo na eh. Magbilya. Ay namang mga busaog. Try. Asa brad? Asa ubod brad? Try. Tos pang diri. Ay mang
Diyan ang pagbuhat eh. Hindi sa pa. Lumaya kay. Kulit ang lain na. Ito ba? Ay matong gihulman nga kuan. Kalita. Try. Ay tataw ni asitibo no. Sako mi hirang eh. Ha? Sako siminto gid. Sudah? Okay. Mana man? Pinakipit. Oh, ayun na ha. Hindi ka kapauliin niyo. Unsa na gisemento na naman sa luyo pre. Ay, abitin. Dadek, sininto sa lugar po ang. Mabuhi pre yung semento. Taro. Ikut kayo. Naral ka. Pagkaon ni semento lang. Taglong na bisa. Mana punta, Brad? Bos. Bro. Ako diyan makandal. Ayo yung tabun na. Ay, sa ko brad.